Imagini hari parasontisha ya mjiku hamkafirisha domana jambizizio Nisibona utani wandereza bahati ya kumkafirisha ese aliraunda leo Shawami no aniveshele yale danzini na tudoro eni tupiwa malawo wahimi wazamba utayiloporojo zifungo ndo ajala haono mikini silavo Raor se famisa hao Umantani wangu na hukine zamba Nsoe kerenda marentina Fungwa na zilabo Fesi butuka buzilabo Marhaba wangalizi watukufu wa Facebook FM ondikaya o mstamila mdunga harma yemala huma tukufu ya hani ondikaya mdunga harma zira jiumbal nambal nana mduka mdunga harma ze site mbal nambal wakumuri mjunda hundani wakumuri mjunda ubonze ruhunda na ula wakati kamalanda ya sumulesheani mipango mbal nambal ya hatu ikaya o usikwale unu Rundu fursu anane shabaha shaula hiki harma zemimbari za hatu zinu Maitre Ahmada Mahamudu ili rijeri hadi Zimbabwe harma masuala mararu muhimu shawajau inu haki ya hahe inu ramba walu haki manga droit de réponse wali honde makalma yula atuma nikaya o weimna ijana wali tuanza na be jurist ya tekeleza usiku wajana harma Facebook FM Kodiyo Facebook FM ngeste hiyo ndondo umjitamko hawa Komor rono masulaha Maitre Ahmada Mahamudu limkubali droit de réponse yahe ya jaelezo wa Komor usolimale suala Ustad Ahmed Abdallah Mohamed Sambi abage masuala mara rojo ya nyamidia ngajo halikiana ne suje hiyo shara hare janji ya hombani masuala yanu Maitre Ahmada Mahamudu kanga rutoka kuchichunda un maswani wajiundo bonzenga rojo ni kaze sekondi 12 Ula ulio wananchi kaya wastamile makatianu warudunga harma ya Facebook FM warishilia harma radio kazi maana za radio ujeze site mbali na balika yao wojifunga tanasi rutabaze matangazo yano harma ulimi A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim manama ubedila mshangama dawana ekipu yaho wakazi wa Komor wonsi pia walo hondaniro walo bonze wandika undo bahati aba hawa londa ona siban na no wajurishilia baada ya banu hizi daraja zanyu nsi pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amrengo ye fursa yinu nebushilie wa Komor neletwa ifala Komor haini bahani kaundo walio muhamwema wa khair na baraka Mwenyezi Mungu ajailieke unwabira uribiriendo shau jauke mwema rahana unwabira hawe avira hafaida ya ho umma wa Komor nane maislamu haini bani kaundo walio shukran Maitre Ahmada Mahamudu rahale janji ya usoni mwale suala dhuba kaikaya yao ndotoka unyamidia unu yangala na tena yangala kabisa uliho lele suala lihalikia nao ebaro ya moroni uono bodungo liono usiku wa juzi ushelwa jana na leo demiswe hao ngezungulia harma ze mbawa za matangazo mbali na mbali suala ninga litauma rendo ndondo baadhi ya majoni kadri kwa twelewa kwa jaelewa Maitre Ahmada Mahamudu habewa ndiararie sharia holigo ngojono no Maitre ukale article 33 ke jaruhusu Maitre Abdul Wahab Abdallah
ya karma zilichaguzi zialekia nao ya hanza ya tende bara moroni rikanza relewe zabari wa demisione zabari metre wakubali wanji ya harma elisi ya metre Abdullah na uka ujono ke sharia kasjamruhusu. Marhaba Ubeidi baishe yotsinde yakamuhimu harma intervention anguleo shaswala hamandilo besemro hajolinda ukanga ljo huja yabola dimabola hajari saneri lijibu ngamjwa ukaya e disposition ivumbu abo article 33 yonesa effectivement ya ukaya homruhenda ya konkure ya tsahia ke batonienge la dimuo ike ushashi mruha jimlisa mahamiraru ya hazi ya avoka. Naam. Manzone shereze wandu warishili yao ya ukaya wakati kauri hondana harumale swala hilo kate listi ya kaufanyiwa basi mangoni mema jadiliano ya kana minde na hajanele swala hilo de point hiyo ya hoka Metre Abdul Wahabi ye mahamiraru kaijatimu juzi sikana mpango banda mine daula ya haki Faransa le swala hilo lija silijibu he namna ino nilijibu bansena dukaya baada wanruwa kaansi ngartangistao yendo vinde wendo ze propositions zija haini proposition ya haja ikawone haukangio na ndongo icho uchongeza ijue ya avance min humde ya hangu mimi ukamimi naende haruma ye ze votizo ni tende listi yo shanga wandu watu wa fikra ya ukaya wo inge opoza haku yo tinongo ijo ukamasulaha bangu tuamba kaibano ndo ya voti ndo ende serikali haunde maavoka waonokaya mimi keti masulaha vajamrajina wananyasi waonesa ukano ye aladimu ya tene Metre Abdul Wahab leso alailo tena tilevo ke ukaba Metre Abdul Wahab ye mahamira ruke jatimu sha ze arguments za tolo azionesa ukaya heila experience ya magistra ya kanio hazila dhamana bali na bali ya kanizo ngomkubali ya ukaya ila dhimu ya juende yavo ikawa nungwa harma mkoonsi mruhamete wa minorite mrukubalukabo timete wa minorite yonde ya nihunda yababanga bwambese wanajo kamba eza barinu waja harma listi yo hamande namna wahamba yavo ba sinjia harma listi parce que tika harma wandu esko tifanya naye hautifanyando abahanga mrealize ukatifanya naye hakamime objectif ya hangu nende narumishi hebaro ni saheni badilimba bizanongo na kawono kanga zendo nayi ye opinion kwa ja avale feti ya ukaya Metre Abdul Wahab ende harmaze votizina na kaja timize maha sitira ze consequences za kibinadamu sita haukaya nari jiuzulu jimla kazi jamkini shihati jivuru mimi ekatende wandro kubalukana Metre Abdul Wahab harwaria article 33 ke jastehilo shaiziri shangaza wando kana za baranzo wakati huo wajua ka article 33 iraru hilo watujitamka waelezo na nuo shawabe kiata zinchaguzi za henda demission yao tena shangaza ukana kujanza ukana ngokubali article 33 shamba ukana ngo demission banga bwana ni wewe ndio ude awar madrezo socio sabari ajina mnayo kani ngotsa usamango ani takler Metre leo nunu vanu ambese wakati na kanze demission anzo ile ukaya juzi mshejana yabo ikamru yarma hazi mrungu tsa hombe arense haziyo la moindre des choses mrula hawa numrafanywe hazida yenao naam yabo tijuliza o la batonier timambia ukanga bonongo kada za jiri ngela limuori hunde na solution fulani halafu kawajaja la jawabuika ondo la kamasulaha la kahuja la ladhimu mimi na kanataha sirenge decision ya demisione sifanye demission ya ekanja tioke article 33 viole wanaongo shokati zamba banu yaboti dirwa shekango tsa honambe ukaya article 33 violewa yabonga mrudin zambe wajoka huishawa ishioke article 33 yaonesa ukahomruka batoni nganzo ke hatimizima hamiraru ya hazi Abdul Wahab kaja timizima hamiraru ya hazi yawe article 33 violewa ekatende wandro wananyuho nusu walokilima Abdul Wahab kwa tukubali Abdul Wahab de batoni wa hao wewe Metre madamamu baruki rasmi ngokubali Abdul Wahab nge batonier au kutukubali Abdul Wahab nge batonier
riono ye procureur wa jamhuri hakau atoa communique ikayao ha cite article 38 ya helwa ya 2008 ikayao nge shughani hao ne sharia shalni mavoka ani yere kuru ya procureur ya ifanya idunga na sharia ujo hukumu je usoni mwa hizo procureur ya hamba hizo kuru d'appel ya hamba usoni mwa zenisha kuzini kayao wakauja wakubali ukabdulu habia chagulwa yeleza ndo komori wale warmole swala lini ngami sharia nsinisho hetswani pia bobe yidi ze artikli zo katselo tsahaba hanizinjie banu ngamjoriske ni jambruye parce que nsina zenongo zo hetswani na minsi ho kabine hangu ukamjobua ni shineni hujibu sijomba Mwenyezi Mungu ikanga rjoka ujali debate harmwe question linde kamwa nasulisha rijerje harmwe question hiyo shansi yibeze abaha tsende harman rongobo ko ijokiri na benrongo nzambe na hiyo mwisone nene na jila yumu maudu ani alika jinji na dinu kana ngo kubali ukana ngebatonie kutukubali yaba hainu wewe ngojungana na nyuho kubalika urende naye ngojungana na nyuho au ngonzi kabdulu habinge ngebatonie beke ujuzu ngonzi kabdulu habinge batonie. Écoute, Abdul Wahabinge batonie haukati batonie ngamfikiria ukaya leo question ngi opposé haini namna ijoka ipozeha mimi sio hambia ukaya zenrongoe namna zahenda nai si johanza jabona kati zitaha ukaya iladhimu bafanyishie démission collective chaque jakubali hana wananyasi wa considere ukaya no kwa tufanye namna yoyonde maana boko bangu sirenge ye furso atamba mimi ngamjivuro yabo ye sharia ukaya shistehilwa kajestehilwa rizamba banu kakashjastehilwa izo na jomba Mwenyezi Mungu sijomba Mwenyezi Mungu ke cohesion ikaye baina ya hema avoka sisi ndo anreala adhimu ridoto wa mfano mwema harumema raia surtout harumanongo za sharia abakasho le wando wao kutukubali babinge batoni yonele kile swala rele wenu nondo ye ho hamba ukansukubalukange batonie hauga mkubalukange batonie bobe yidi iyo ketsuro eleve nami hami chako ketsile jo mto wa yabo nganzo ele wendo changana ndo position yao balaka kubalika kufanya nayo ile position no imarangu ti niambruye kunambia ukango tsawe position ya hangu Abdul Wahabi ile assez grand womru dhamana ya ntende ya harma hazi le suala hilo ya ladimu alijibu ndaye haukaze election haini namna ikao zifanyishiha Abdul Wahabi waone namna ikao za elections zafanyishiha mimi zona tire comme conséquence sione saukaze election kajabira ndo baisha njaka na Zanzibar mebarua hangu hamande namna wakautsaha ekaiyo ya utongeza naambia Abdul Wahabi katibatonia ba mjo hamba Abdul Wahabi katibatonie me ngeabo hiyo sile joka mtoa bien sûr hiyo de cohésion yani ye violation ya article ila de base ya heze candidature ambese wandu waka uminimize waona ukaya balange ngejo uvira aba haione haukaketu vira bien il faut en tirer les conséquences maraba maître adota sama kaika wajibu de swala luzise odio karajo kwa sabanu kabso swala mandalinu habo kaninga maingume njishere swala linga riye hao ena usiku jua sulibanu darjo utsengelea runde winjo maelezo odio karjelewa hizo page yafanya hizo kurtapeli wajibu articles ziranganiwa ani nungona mamsa jaja ndo wafanywa aramaze ni chaguzimsha kajole shaba shadisira sina harma swala hamadalinu Maître Yulam Atumani ha tsamba zemba leodi warize mbuni bonze harmamfa mpango la fanda sinuo usikuwa jana ilione saukana Maître Amada Mahmudu le swala la sambi uli politize le swala la sambi ugo profite succès a sambi chakutswani la sambi haonesana nolokana yemezimina na itimu ikawladi mwanze liberté d'office usoni mahakima matafitu tsaistambia lejeziwa kujazifanya ndongozi nji azitekeleza metre udungo mpango unu eba hujo tamkaje masuala jole usawa o buhari yabo charika ndarelewe anguro
namna warengele swala linu holio ilamu onosokana ngo profite ya popularite ya sambi chakutwani ya sambi. Marhaba Ubaidillah. Hadani dokayati furahivo mwanikae fursa ya ukani jibu mwana nyasi ulam Athman ngamjoroha hahandani haushukuri abobeidi haukamweshele ukaharma intervention ya haho humwambia ukaya sabu avoka uharambia ukahafanyia demande de mise en liberté d'office hiyo shaye hajaili ya ukanje fanya wakati wastahiki. Ngamjoroha haruma kalima la shingazija la kaurongwa wangazija kaurongo amba ukamre kauhanzake mda wandu mruka mjua wandu yue hana fasiri tafsiri hatafsiri ya ukaya kama nzo ni hude bobidi geladimoni hutsahe ni hujue ili shehidwa njoka hamba shidungane nawe shansambenga muhudeyo mwiso tsambandungo boko heni mriazishia ambese uti ojonoka ai shoti hidwa shaubeidi yonde de fasira ile kalima hilo yapatika utendeza ile kalima hilo za barindri sikalitendeza haukaya mdhani hama wanduanjua opia wajua parkuru ya hangu mimi njaja avoka hama waratha mimi ewa wala njaja avoka hakoti njaja avoka hamzalihano wala njaja avoka haujulwa sija avoka bobe yidi ndajino arumnishili yao hasibabu ya ukaya banda naro harme misomo ya hangu ya droit Maroku sifanya takriban mwaha na mezi mfukare wa stage pale de justice ya Moroni bahiti ondana na konkuru ya hoenda ninafanya koli ya magistrature ya Bushini shahazila namna nakauona harmela stage ya hangu yeroho ya hangu inambia ukansi na ushindani kia avoka harmwensi ya hangu nifanye hazi ya hangu namna na isoma sifanye shua ya hoenda Faransa harmwe centre de formation professionnelle des avocats ya Paris iko para FB nedene nafanye msomo o mahala ihotirengwa en tant que étudiant étranger bahibona nasoma abo tinikwesti shahada hangu ya uka zihazizila tsende tizisomo ezangu njahunda kapa eshele kamjibulwa bawandu wako henda abo kujahunda kapa certificat d'aptitude à la profession d'avocat zabarini natu hunda nje hunda hauka imnashioni ulo Faransa yeuka avoka hanamna mbili yeufanya concours baada ya jinscrive harma institut d'études judiciaires compara IEJ ekaka sina doktora yeufanya concours hanjia harma EFB base kafanye concours ha hundu hende EFB yeufanya examen haroha hahondana neka pa ha exerce Faransa mimi baada mimi nashioni mjeni ikawa wakati na kaenda hiyo wakaya un conseiller juridique comme ministère de la justice ya compara Marc hau Jean-Marc Nsoshele abala dovi de afanye demande ya bonga si 1999 no basi bona henda hiyo nafanya msomo hangu sidunga na dabina mwana maparo Hassan wa Shikoni hazina la Ajax hoenda Faransa handani yeye hadeside hajazahi abange harma organisme ngufanywa haziho basi bona henda hiyo na rengwa holikoli hiyo sikaurengwa en qualité d'étudiant étranger yode article 153 ya he esharia shahe ma avoka Faransa wajua wa forme avoka mjeni wamnikasti shahada ya ukaha forme wa hareje bonti juhahe bahis kauro ha Faransa tirohanio wakati na haja Komor yema avoka wakabo wakawa iliwasili wararu Jean Bernard Toinette maître Harmia maître Ali Abdoulani yemri prêter serment yabo gasi 2001 yemri prêter serment abo yantende ya maître Fahmi Said Ibrahim wonde prêter serment rende avoka wane si prêter serment le 9 mai 2001 le 9 mai 2001 si prêter serment ya avocat imara bala twamba ke kamusa hakemda mrumbuka mjwa mru basi eka prêter serment hudobe hakabine wendeo hansiwa
vaka maître de stage waho yabo yaudunga mimi si prete serma wajoze shele atiroho mahakama si wajiri nyumba hodingoni mo trésor ndo bana boy kabine yangu handani abotikandano ne setare hiyo za barindri kandano ne setare hiyo no ne se ukakaleo ngami avocat zinsinongo za jivuriza yabonga bina mbabiza maarifa loni zo na zisoma nizijuwao halafu haureje ile suala linu shaila mkataba kutasoma katazamba linde mwana mabeidi haureje ile suala linu amwambia ukaya le président Sambi baada ya inculpé wa le 20 mai 2018 ye jugé en place sous mandat de dépôt hakaudo mwishilia wo mwishilio ha hewa mwiso rika le 19 avril 2019 usiku mfumtano ikamtoshela naye baswa katira isambia ishiliwa yabo na mina hunda ukaya mezi minane itimu kabla ya uroho kabine ha he juge te hansi et demande ya mise en liberté ya mise en liberté d'office si hansi au kabine he juge le 19 avril 2019 c'est hansi demande au kabine ha juge rais Sambi habali waenda vaju ya juge hajibu haharaya haukahaonesa kajajibu le swala lao ukebane meziminane timu ukejatimu izo yaonesa ukawa imra poursuivre ukaha détournement pesa ngela dimo yehense mapesa ngeabuliwa izo lele jawabu la roha sifanya appel ya ordonnance hiyo sende chambre d'accusation tiwambia ukaye mroi ye juge hajibu swala na tumuzi samimi tsamba ukemroi hatimizime ziminane ya détention halafu juge amba ukaye mroi ha poursuivre ha détournement nganzo hense mapesa bole jawabu la ile swala langu kaljaja ye chambre d'accusation a confirmé ordonnance ya juge basi ordonnance ya juge a confirmé wa ikaulazimike tifanya pourvoi en cassation ezabari na tufanya pourvoi en cassation hausikitifu ye president ka au president audience ya chambre d'accusation hafanyishi hamade ye are ya chambre d'accusation yo ke janziwa na mrukaji ya heda cour suprême rahawe jabali decision ya roha harmoi cour d'appel amfikirio ula mungu jo kadakoru e aboti jo hendaje cour suprême yaboti kanzani honese ukarangulo 19 avril 2018 ye demande de mise en liberté d'office tifanya nrudina biye ulamu ya kaurongoa ukayatika harmoi kampani na yoke jazie juge asini convoque harmoi interrogatoire ya président Sambi na haja ce n'est pas parce que tika candidat tika harma campagne que zangu nja kauzifanya loin de là donc enge ulamu hakahanuzisa beseka jakana haki anuzise shamfikiri hame namna ya roha jana harma ye anteninu ila intention biye hosoni mwangu ila acharnement si acharnement nsashe kalima jiro jina ho hujaba hanu hamada banu ya jambi ye dunia ukaya mettre mamudu kajafanya hazahe je suis na vraiment sujua ile ki ulamu hujaba na jabe njafanya hazahangu na bonga mina clear ikawe clear huo haini wakati ngami damina ya hazia hahe ngam aminu kangule kezo kangefanyi wao e marunda kajaja ya une différence entre hotsa handongono niko shwataha eza hazonga mrengo occasion ino nimwambie ulamu kanga mwemvite ho kabine hangu ichijo kaze nongonza mbao zino bana mzambo zanrabo ngamu mwemvite ho kabine hangu ya jao ne baina zina mbao nezenyi shahidi za ho kaze nongozo tizifanya hapo mgu ya jelialo inspecteur wa ujua ya mbeuke hazi yangu tifanya haunje fanya ye dossier ngio yabo amjomba Mwenyezi Mungu ya jia note kangu ono maslaha ya jo makiniha shaye ye sorti ulamu ifanya jana c'est inacceptable enge hatoka ya avocat ngena hakiam critique mais pas aller jusqu'à dire ukaya et ka Sambinge ho prison c'est parce que njafanye hazia Sambi je ne peux pas l'admettre
metri mwana sokana harmona swala hilo samahani kwa ndio muhimu ndio sema swala dossier ni muipolitize ili chaka mjabira zenzia za kisharia za stahiki beke lione sokana zile kurupia uzibiri shaone sokana kana ujwa towe au kana kajarango avoka changu amini au kana kujabira zenzia za ladim mero swala ngilo banu metri ye bando mahakama kanga rutokana sambi wotu beidi sambi wanse president autorité mungoni mwe rais muhimu wa nchi yetu mungoni mwandika yao ngaona jirma harma dunia ye metri strategie yao sidao mahakama heze barua za juge ngatokana hizo zinroaji hizo hata mimi tujidona nti liberté d'office kama magoba nilibeshe hakimu strategie metri waibadilia au niveau international arma dossier amanda yukao dossier kaya ngosha na serikali ilona mapesa ani garanzori ile ndondo kana ani yapi jowloni yonga shidao ushidu ujere dossier inu antaki avoka ye wante ndio wenda au metre ili utsahize mbio kana dossier anga rujwao ze lobby tsadalani banu maraisi wengi ofungwa harma dunia shaboka lobby international iboka namne kaya wanje ula wasegula kana limsuswala mdum teacher ni swala mdum garanzo metre kakle ulibenuli strategie wa Tanzania ekati dai na liberté d'office na liberté za kiume ubeidi abo ngojon kali aradhi shanga mfikire hamale suala ilo anuzisa ilo ti suala boko bahanulio banunga mjojani hujibu ni hambia ukaya yesifanya nongo hindrini haunga mfanya nongo hindrini ebijen lo nionge ntoshao haukai suntosha amdhani hama ilo ti masuala njo hujabanu ni yambe hahindri ye clear wahangu sawa ne maklienti pia sawa nawe kanga muwakili yabondu ukubaliana mwendo oharuma ye defense ya dossier baso mwendo wandu wakubaliana woti mwendo bokongela dimo ya avocat ya juende ya wafishe publiquement yambe banda mine clear hangu ramba ngarjofa yango kada wojon samihi shea uzima suala ikaunga mjotwani anjie hauni yambe banu amono hamambe se kaitsunjia oharume kadre ya heza nongo kaundo za hamba ni mana nyasi ula na mimi ye hazi kaitsun ruhusu na beze nongo hizo sisi yo haki yao metra bekutujibu yo haki yao sa harmana swala ilo wilo yekeja kamboto d'anthologie kihazi antanke avocat wabengo da ilo sambe wakayudam amjano swala yulam ngono sokana mka profite aungo profite popularité ya sambi ili urengeda wa ino ye d'anthologie kihazi ya ukangoda ilo sambi avocat wa wende wake kandida 2019 wende wa mtsaye sambi ya ukana banu chicho hanta wende kandida bon no aboreka loka kwa utaisu tia sambi e d'anthologie kihazi ngarokane avocat ke iruhusu ngodo ufanitasa kwa avocat chake jambe nyamba biye dossier tibahi ze promesi makanizo nusio hawa malusio kaudabokana ekamhundu abangenga mjolije za sambi eka ani zina mjobe anzuani zila pia ketaka umenye tantu tile mana wanu abokana ukaprofite popularité ya sambi ili urenge dossier inu yende bio ewa ubeidi amfikire hama omwezi wa Mei 2018 wakatika o Dora Isambi yafungwa ni Seda Budu mu ministère de l'Intérieur ambesera kabajaka voti komore kansuji trompe haukabajaka mavushe ya voti kansuji trompe kabajaka mavushe ya voti basi mimi silena jibalia na henda nenda namona Rais Sambi na mwambia kama nzonufanyile hazi Rais Sambi hansahani mfanyilie hazi basi rendele ya nehazi ambese coincidence ifanya ukaya madama mi membro wa hejua zevotizi ja amhambio bobe yidi na izonga zijulwao officiellement sende harmaze primaire za heze vote effectivement sende parce que ngabo andu watsa haukanende shawakati Ibrahim Ahmed Sule a déclaré wa uka hunru yabo sison tipia rimodi ngoli mo Ibrahim Ahmed Sule ngari mbali ya orede na ye hata wanu Mwenyezi Mungu ajumwasilisha
vende batokea ye fikra ya huka ya ngela vimuo ardirbe he candidature ya satena bahamwambio ka imriani para de secrétaire général adjoint wa hatu monsieur Abdou Saïd ngojo mpare umuzi sele swala hili Abdou Saïd boya ni para nambia ukangela vimuo ni behe candidature ya hangu timamba ukansina huibeha parce que mimi tikubaluka Ibrahim de a voté wa hamba izorongo wana sine Ibrahim sababu nja tosheha yabonga se dimanche Ibrahim uroho ende Faransa simpara Ibrahim Abdou Saïd anambani behe candidature zenongo zozijua yekazina ukana taabu Ibrahim hamba zenongo zoru wafikiana yonde mane candidature yangu yakahenda halafunga mjo corrige mba urongozi yabo ngamlabone Mwenyezi Mungu yarandi hazembingu wallahi billahi tallahi bobeid nano wanwani shili yao njaparo henda namwambia rais Sambi ukaya ngamanzo unisutene harmaze voti Mwenyezi Mungu jo jela mumone arohe Mwenyezi Mungu jo jela mumone arohe mje muzi selesu alailo njaparo henda namwambia rais Sambi ukanga mwanzo unsutene harmaze voti rais Sambi hakaujua kanga ni kandida suku hindri swala muhimu hakaujua parce que le juge d'instruction bora wasili le 20 décembre 2018 akarenouveler mandat de dépôt ya rais Sambi hanambia ukangu tahonrenge mandani bali enende voix juna mnike vangu timambia ukaya bali ya wewe wende wa mnike wende juge akairu irenge samba abonge aba mjorenge manda yo ni balie shamnika Abdou Saïd permis ya mone rais Sambi hamnika Abdou Saïd de permis mimi tibale manda Abdou Saïd ne mruwa handani e kalebe shelala hangu gilo jema ya kamwambia rais Sambi ukanga bi kandida ubona henda yo rais Sambi nambe ai bas mwenye haribanga kandida iyo de namna histoire yo yabira abuge ka ulamu hakahanza juje namna zenongo za henda tizamba njaparo kwa mru yende ya mone rais Sambi yamwambia ukanga mikandida manzo unsutene Eshe d'anthologie ina zikejamenya ukauke kandida uke kandida na ngo avuka wasambi alma dossier amanda yinu ya kisiasa ikayao ibihanya nongo zinji yani swala langu dilo ye deontologie msu aminukaya nga interdise wa avoka wa mruka kandida harma voti deontologie ngamfikiri hamake jamenya rongo haine mrungu jo apprécier shamsu aminuka parce que tika kandida wakati kao zehazi zahe dossier ya hangwe kanga zifanyishi hao tika ushindane kaabo msu aminuka ngamba urongozi yabo ikawe menyeha ndudine sheleze ukaya engenso kanti wo shindanende ye sharia kash jani harazi za ujwani behe mrumro wa jina na mitika ujua neshinda nekaya Maître ngarambao 125 millions d'euros ngabamboka 900 miliari za shikomori wala ngabo 900 millions de dollars wala ngabo ibana na hakika kweli arenda batimizi na hamira si hali yabo Sambi hafungwa wende muda hakiwa haki kabati mru udone dossier hanawe urushauri banule mabibanu embano ko clear hao ya kizora nziba na hata na banu harma dossier inu era lingabi leo ngabo article rejeo hakuwa kana banu rais Sambi Maître Mahamudu ata ma journaliste amando no zitekeleza ukana kuharaya rais Sambi alibe caution ya dodoro abanika ondo ya dio caution ndio shiba kama Sambi yaro kana kama nzo yaro mjolibe caution directeur de cabinet chargé de la défense youzamba haku waziri wa mahakama yozirejeza yemetre swali chibuche yani uribenude ndondo leo ndondo kana ilo namba huma perempeta mba uswe caution nomba uswe le pumbalama Lucas Sambi utuhumlwa wasaudwa zakadhul kama akaonesa shifra tatidwa za wala ngabe akaonesa shifra ya saya uswe dossier inu metri benule mbaru yabo wewe usavumbo wa kiasi ya shifru ndaruwa sili newe ewe zo rupia wazamba anamnegweni zo onduka ngwa wa terikudo wasitekeleza naam basi mimi hata vanur lioban ye montant naishia ya vumbulwa na yona yanzi haba hano ikansuji trompe
de monta ya hamba ukara isambi hakorompewa, yani haninkiwa 125 millions de dollars. 125 millions de dollars. Iyo de monta mimi naishia ya vumbulwa ukahaninkiwa iyo bahashishi iyo le swala njuzi sawa ikati shamro mabelu harongoa na 900 millions de dollars. Sijomba Mwenyezi Mungu mreje harmaze archivu parce que Rais Sambi haonesa ukaya harmu mkataba wafanye shiha ngabendo baninki wa 4000 familles uraya wa Shikomori walive 200 millions de dollars. Eba harma 200 millions de dollars. Eba bajoshi da barohe 900 millions de dollars yabo. Nsujua. Haya, suala la vili. Ambe seyo nyangu homranzi haya ntuhumu ambe ukati ninki wa 500 millions de dollars za bahashishi hauza wizi. Shabanu ngasi harma mahakama haki ya hao wende watahe wahunre ya ukaya yeze nongoza hambwa zinu banu zinu kweli Zulkamali hendanzi ha 125 millions de dollars bahanu hende hanzi ha 135 millions de dollars bahanu ngasi 2008 ensi huye luwayo ya votewa yitilwa nziani 2009 et 125 millions au 135 millions de dollars zininki wa mwanadamu zo kazi namba trasi ya sheki, kazi namba trasi ya virma, kazi namba trasi ya versoma, kazi namba trasi ya urongozi tokao yonsi ya ukema pesanu ya ni waswili 125 millions de dollars memrulo Komori ikawa mapesa rumishi hao Komori izo franco-comorien. Amfikiri bansindo bahanu bohambale swala hilo shamada mahusale swala ngamjibu changa sino bahanu joka ujibu kamware hanamuo amanzo ni hukumu ni utimizize nuhambia ukaya mwengoni mo muhimari lonu olewo badi banu kabati shifuru ya avance wane jujuka inundi yo sambi ya detourne jabodhul kamali ambahani kwa bashishi ya 135 millions de dollars banu rahanja one shifuru yo mimi njaiona halafu kano nongo mboka ya Maître Mahmoudou Dewzio sambi ya tehense caution kamrungo honti caution kwezi yo avocat la dimangu jorongwanda ene clear shabane ngeba ka ushahidu ke mapesa anu Rais Sambi hayarenge ya wandu ambenga rufanya ujerejeze mapesa wanu shawa poursuivre kwa sina ushahidu ke mapesa anu yarengwa wala katina ushahidu kaya nikiwayo Rais Sambi wala ya poursuivre wakatuku balize ndongozi na mneleze avoka wa hambi ya clear ukato wa mapesa aje keko sio tu de kubalikana ngao kacharenga abaje ekosio ngelisoka ketuja kubalukana ngao kacharenga shen namna ya garanta ukane mroi kana utawa yodi waza uka Rais Sambi haka Faransa no hajibe hamoroni engabo garanti yazidi hiyo mrea ka Faransa nambie ntole politisiem mzima ya tuhumi wanazitendwa zi ya kansinyirwa jina juhaja Komoro ekuja jo wako ka Komoro wa utawa wende mala hunro jina hata ngabako mabubu ikamwaro hao ye Rais Sambi kajaja wanruwa jo kangujo ya henda ya rengo hasheuna sheulila donc amfikiri mimi sina ujani force Rais Sambi katoa caution nsujwe ke mapesa unge nayo chance na ujani force ni mando katoa caution bano no habanga nzoto caution nge urohe abo bano no arege place ya mahakama ye mwanadamu ya Rais Sambi kasina fikira utoa caution Rais Sambi kasina fikira utoa caution sina ujani swala hilo ye mwanadamu ya poursuivewa yeye ende ukotsaua ukaze nongo na hamba sifanya zinu ampropose ntowe caution de mwanadamu rangu nge avocat ya jazi taho ha he juge eke client wahangu kajamba ukaya zenongozi nunguzi ono masula hazifanye yabunga mjoni sami sile uanzisha juge ni mwambe ukaya ya client hangu tsaha to caution ne client hangu katutsaha no sile namna hiyo alafu mjore jeni hambe ukaya mongoni mo sikiti fulio na izo ula mukaja kauzijua
ye sharia shinu sha 2013 shilingo vumbula shamba amri ahiba maliza daula nganzo yatowe mapesa ngeabuliwa besheri joka wandwa jina kwa jato ujumwe kwa jato pia no abuliwa. Ye tekniki avira hata sharia shile shitilo harmwe dossier ya sambi iyo tekniki okonja pare na bahanu ngamjelezo ekawende ubeide ekawendo makama we hambila ukahufanya telo kadha isho shilaniwa ni article kadha jao hapsi jao namna hiyo baheke dossier ngebula information ye parquet ye procureur de la république ye ufanya nriamba requisitoire introductif ye hamba ukaye mroi ngutuhumyo kafanya ngo kadha hatiaze article ye président wa tribunal ha désigné juge ye dossier balwa yero juge eza jiri harumwe dossier ara isambi hindri le 20 mai osikuza ngo zinza kahamba ye loi ya 2013 yoke jatilwa yabo ewa nishili enro ye loi ya 2013 yambao kamre de tourner malizada ula kana ubuli watimpaka towe mapesa ke jatilwa yabo ikaya ndo mwezi wa mars 2018 dabo procureur yafanya Henrico Paro réquisitoire supplétif njo hesheleziza wandu warishidia wandu wasoma droit uka réquisitoire supplétif yoke ka harma dossier ijeche shariaba hikaikiri eka dossier ni kwa juge hambilo kaye mroi hahibi harihitswa shahende hahunruka bale mruola tena tuloka hahibi harihitswa shemruola bala tena hafanya na détournement ye juge ye urejeza procureur dossier namboka balazenongo zinwansezise hizo sijati hundo mroi hafanya na détournement yo hamba fait nouveau parce que il est procureur kajaka ye iona basi we juge amrejeza ye ufanya hindu yamba réquisitoire supplétif d'enquête ye réquisitoire ila pour faire nouveau ya baba hangu jote article yireprimewe ye détournement ya tuka ya ivumbua bahi harmwe dossiara isambi baada juge baada procureur ya harmwe réquisitoire ya onesa zenongo le 20 meza poursuivre la isambi ya tutie sharia sha 2013 wensi huyakaenda te sharia isho kama jakamba fe nouveau hatenda fanya réquisitoire hata harmwe dossier hamba ukara ngule yonga mwanza article ni vumbulo eza barili ya kahuja mimi namna naelewa ndo kai kahuja vomezi minane atimu ilido amba sambi ha detourner mapesa kana ujabuliwa ewa shayo ke jaka harma deba donc aba hange tola sambi ha detourner mapesa kana ujabuliwa kabati mba fe nouveau yakauruhusu procureur de réquisitoire supplétif kabati zenongo yanzi hapia ndizo ekaye kajate sharia nsuila kajaka na haki ya shitie simwambie juju kakutina haki urumie sharia nsho hamba minga mrumio ba procureur amandumie voilà le tour est fait maître banu angala na tena angala kabisa odigo wanu hadithi la kitangazaji kwa watangazaji so anukaza ndarunduwe wanu ngabo dossier inu itataziwa raha keja wenu haja au baharan chez dossier zunguli ya de dossier igusuo ye le palaman shanga bo inumanda ikayao le dossier shiba sambi ya tuhumla oniyo de demande kayao hailikabasha kama nda inu ngabo wandu baadhi na shara bokana ila hotra hizo sambi yaifanya au kana horenga manda ya kamidi ya inike mjeni inareke mapesa shikomori ine ajere harmwa konti za kijeni ila sambi hama hauzeti yebele suala linu lihusuo ye manda ya basharinu na sambika ya wanu sharia nusu yao kama mbondo linzi tola kitangazaji baada tabuhithira fanya walisoka inu hotra hizo sambi yafanya yeba wali wanda wale suala linu lichiku geometry kartunja harma secret instruction house instruction ya mahamira urikaya atampaka leo ko joma ndo le swala ilo ama connaissance et quand tu dis tromper le swala ilo kalsi d'actualité hamba ilo kalijabenu ha ilo mjoka ulamba ni swala la tumenu ha yabo abon sulijua mimi yabo hamba kalsi harmo dossier yon loniyo yabo sina ujua nlambe kujalisha swala hilo kana harma ya audition taminga mjoro metro
njalishia na lilinde tulijo huja harma audition ya sambi yafanyiwa ni mawakala kaya o lebeshara ngungilo jema deputy umuri le katende ya commission hiyo na madepute wasa wakayawo harma audition sambi yafanyiliwa hatuelewa imanda hiyo imanda kayao liwamboka na nikabashari sambi amba ukaizo kweli hasinye chaya isinye kanziwa shizungu imitola sharabu ani sambi yakubalika kweli haparo sinye manda hiyo wewe metre avoka wae kaya wala dino ka audition ya assemble ubeshi wayo kakutina kopia audition hiyo kutaijua kujaisha mavusha hele swala hilo hata mbaba ye interrogatoire hawiye audition assemblée sishia wa imma banunga si harma dossier dossier lo niyo le swala hilo njalishia wewe hamba ukai lo swala loga ibuni joka ukirili hebo juu ya bonar lilinde li hebo juu narlilinde li hebo juu Shabanu msina ujua nambe nongoza swala ikawo njalijua kalijavumbulwa aho mahala iho rilio ekale beshela la hangu ngilo jema kalijavumbulwa iho rilio voilà. Marhaba Betra Amada Mahmudu zidakara kazi zionga zendaona ukaza kifu tikahanza hamisho harmale swala linu tikahanza uri benole nondo banu ngawe na problem yaho nawe na yulamu yulamu habange na secret azone savala kadebeka tabele kama secret chatimu se ukane banu bada kametra Mahada Mahmudu ama connaissance a epuzezere kurupia zigusuo sambi katina nzi atubira amba no ngabonzia ya ubira sambi ya rohe odiho kidamika na nzi azobira kelelo kama sura metro ko komori wenjo wa komori walembele ala sambi demu wamsahizani kangena mbabiza namna zo shinde ya usaidi harma ya juese inu ili sambi ya rohe uzifumbulikao ndo yaliho odiho haonesa ukananga bumango obira shaka tuamba odiho kajarengo avoka shabo à ma connaissance nsuji trompe ambese shangu swami nukange avocat nja paro shauka yulamge avocat maintenant ikange avocat amfikiri hamambe se yo namna ya ukayabo ngena haki ikange avocat bese raisambi gujona ukawonde ukorengema avocat mdifanyu raisambi de urengema avocat mdifanyu mimi nso aminu kaya ngamina tartibu ya ujuane dena mambie yula mukani kila secret parce que ngamlekezo kaya sifanye za ladhimu mimi ngamfikiri au kama mimi jusqu'à preuve du contraire sifanya hayi ndongo za ladhimu harmwe dossier rais sambi njahondana ne mavuna mreko ya hunda harma procedure kamro haidungu shanga mlekezo ya ukan sina mba urongozi nsina mba remor wala nsina mba urongozi ya ujiro proche ya ukabale intervention ya ulamu inesheleza ukai vale la dimni fanya ngo kadha no nsina donc labda mbe senar linde dossier nu hisse atir parsane yani pare hawni mpare hawmri pare rijeri riba mandrane parce que min simhara wa hedde ba contradictoire hata msimhara ngamlekezo uka ngami suffisamment éclairé harumwe dossier isambi arahaneni mritoka wonsi pia o haruma yema avoka walo na raisambi makatea lewo yanu patuze avoka ujoka huja donc msina hata mbaharara ngamlekezo uka sifanya wajibu ya hango so ni mwe client wa hangu njahunda ishona kahanza shati jwa nzane sheleze mba urongozi banu bati shaula muhamba ukae dossier nori politize auti politize nanga mambio nuka wandu wa politize dossier no handa nde gouvernement ya azali eshele ando boveidi Muhammad Hussein namsaidie wa roha ruma conseil de ministre wamba uke dossier ya sambinge jo hukumlwa ejo bakishabo za azali kwa handani belu haro harma conseil de ministre sambika na ubuli watimpaka hatowe mapesa halafu yeserizi sur le gâteau
sijuanzambe seba ke mru ya wanise wangale mbavi hauya njibu mbavi eba mru hajwele waje ukai dossier enu kesi politiki she dossier enu ngio ya mahakama na bo le 2 janvier ngarondora timizi mwa hao shao 2 janvier 2019 ye juge d'instruction yanzi ha ordonnance ya mfunga le 20 août 2018 hatoa ordonnance ya hamba sambine do l'hôpital le 2 janvier 2019 baada nazitsaha mimi le 25 décembre baada wa kasambe l'hôpital naam. Oui, c'est ça le 25 décembre 2018. Le 2 janvier, juge hatoa décision kaja notifié yo. Ye décision yo ngio ya boke ja exécuté wa na we dossier kesi politiki. Ye waziri wa mahakama ngwelezoje wa Komori uka décision ya mahakama ya tolo hamadi yoke ja paro tulwanziani. Eyo mparozi wa wewe bobe idi uparo shamri alo ko maison d'arrêt va tola ordonnance ya mwambia ukaya nabuliwa yazilwa yatibuliwa bakakamba urongozi ifanyishi hao nabo kabasiwa kuru weshelewe ya ordonnance yo kaja fanywa apeli banutu kaiziro befanywa apeli ya ordonnance yo kaja exécuté wa bahi zihisa kaja exécuté wa bahi baada procureur a donné avis favorable hakima matafiti yenda ya kubaruke mndwele l'hôpital ane décision yo bahi kabati apeli kabati sha kaja exécuté wa na kaja fanywa apeli kaja exécuté wa na kaja fanywa apeli shabonga sina mahakama afanya hazayo ndo selo ulamu mimi ndio fanya hazi politiki eyo ulamu ndio kaujibuje hiyo mina fanya demande ya utahara isambi ndo la pitali njajibu la ne juge tizamba ya ordonnance yo tikawi hunda ne waziri wa heza habari za bonze ya demisione de yaini kamru ya tongeza ya wasili rais sambi na kawi parisa engara ndoda aminiswe funda ini kasambi aminiswe funda ini kamru ya wasili rais sambi ngena kawi hunda mimi she juge na mbeshe demande kaja njibu yabo waziri wa mahakama nge yabarende ikabetola decision ya mahakama kana uhimilia ngizo jazindwa jina nlo nizo za bloquer zamba katso exécuter wa be avocat ndabi ansira inubahi na dossier yao ndo balaka tu exécuter ai sinda yo bahi linda arjo jale mswel maître hamisu wameshelewa hamada inu procureur wa jamhuri afanya conférence de presse harambi okane dossier yinu ngorme phase finale afikira maileka décembre 2019 février 2019 afanya conférence de presse harambia sio tangaza jaukana ya dossier sio sur phase finale alimabuda mshashibana dossier nous sambujo kumla yele we dossier nous et phase finale nous hata mpaka na 25 timizima hamili yenda timizima anamshona na mamigabi wanda hiyo ye mettre dossier nous hali hakika bahayini hali hakika kweli engio daraja hindi era nzipanza hindi hata mpaka leo yinu sambika lapora ni hakimu era nzibala hata na bantu baada sanga tsipora ni hakimu kabati ti mahakama ti cour supreme ti hata manongo ti hata skati diwaza bila maona sa kana banu metri ukaulore makana kurukuru kutaka kubale cour supreme yeza bari wakawa ndio arme cour supreme ila tena na wakaulore ma ufanya ironi ka kurukuru anakazo nesa bitaka masala ule kaza sasa kifu hamba kurukuru sindami s'il vous plaît hamba kurukuru azali mimi kweli samba kurukuru ya hamba kurukuru azali yabo ulamune da Musa azali mimi njenda harumaze voti njafanya rekuru iho anjafanya madama yamba kurukuru njafanya harumaze voti shedo siasa mbitsende parce que wajibu nende sikafikiri ya ukaya baada winji wa mahambili wa detention injustifiée wajo uona ukabanu ritumbu mpaka wende wamba nono ye zahabari namna zahenda hukaya abo huishia zahabari namna zahenda wa trancher namna waona maslaha halafu mjo hesheleziza uka février wakati procureur yamba uke dossier sambi ngendo ya hise
valaika ijushili ya ukaraisa minge mwade ukabane nyinye manama mbwe namna ino tsono mpango wa Badrudini jana na bole swalando ukanga bumwana si mzwani ndamona amba sambinge mwade ngwaje lale we azambatsinda bintsiho bahi si Zambia wandu Marseille ukazi lazika hambwa ili wandu wa makinihe wa pezehe ukabale hazinge fanywao shanga muhambio kamimi ngamkontabiliza mbeseme zimine haume zimitano njeda hukabine ha juji haukao siku sendeti mwamba ukamwanzo ni hundere requisitoire yafanya ni procureur obo ya hamba ukaya hambeshe dossier yafanya requisitoire ya hai hanambio kake jaja tirejei ke jaja sizia ntu henda hiho hoi sha procureuri wala procureur nge na etiketi mbili nge procureur de la République nge commissaire du gouvernement si Johanza ulamu juriste yasane ambiwa ko morukai bana mnaje Dr Salami vatola ordonnance ne juge d'instruction wanzuani wa he ye cour de sûreté le 10 septembre 2019 le 10 septembre 2019 ye juge wo hamba hatimize haziahe ya he dossier Dr Salami nangumbe wende ya hukumlwa bahi tsanzishe ministère tsanzishe inspection générale des affaires judiciaires chomba kaundani ngasina mwaha rangunga bomru ye juge ambane ya hukumlwa mru kaja hukumlwa evaneza jirindri basi yeshele ya ka septembre rakanio commissaire du gouvernement harongoa hamba uka jusqu'au 10 novembre ngujoto we date ya audience ya Dr Salami lewonga si le 28 décembre 2020 kabati mrujo audience yonge joka utene wandini yaizo mruze lezaje ezo mruze lezaje wakati kao sonti piari somo ukaheni wakati balo ordonnance de règlement haini audience jaunganze dossier yo ebeze tulwabo ile mri afungwa yajue ye hukume kaundo imlindao ai wane dossier Salami juge matafita safanya e ordonnance de renvoi seulement procureur seulement parquet ukana hasatimizie haziahe Yohambe ke hazie fani ordonnance fa idatewa du 10 septembre 2019 10 septembre 2019 lewonga si le 28 décembre 2020 ye audience ya Salami ke jashinda ya hima maha vatona mba urongozi hunuzisa era isambi osikuwa mwiso eshilwane jujindi raisambi osikuwa mwiso eshilwane juji le 19 avril na hambia ukasi déposer demande de mise en liberté d'office yode interrogatoire ya mwiso juji yaifanya 19 avril 2019 si le 26 décembre le 28 décembre 2020 raisambi kaja paro ishili wa usiku dzimane juji abange yabo yemruna bioka inu dossier judiciaire nanika ile mazimbo ajina ba dossier judiciaire zihana dele wanrudunga dele ekaza dele ka jastehilo ba mahakimu wobulia wandu banamjo dine shelezi zo kabane juge d'instruction yena haki yafanya rushko para liberté d'office ambese huishambari wodi wana magobani mimi sitaha juge kaja kubali ne juji katuifanya na katumuishilia na kama tupanyisha hamba urongozi ya Rabbi abangabo ulamu d'office ibeha keja kubaliwa keja jibula keja bata barongo yohambia ukati beha liberté d'office mbili ngabo yonefanya yahenda chambre d'accusation yabanga si le 19 avril 2019 yahenda chambre d'accusation a confirmer areyoke janzihwa ye president wa cour d'appel afanyishia hamade babiri muda mwinji yabo kabaja ka president wa cour d'appel vaja banome wa president wa cour d'appel hafanya mwezi hauko jatimu harli hatolwa sunri haukatskati be hatsena liberté d'office ye liberté d'office yo yende istatiela de juge hahara c'est de chambre d'accusation wa confirmer c'est de cour suprême hukaya abo bobe yi abange abo ngamlekezo ya ukaika ula mungena mbaurongozi ya mtsatsalia haungena mbaurongozi kontro mimi beseka iri ya ivenuendo shati je harenge dossier sambi
hafanya hama banu mimruna zalanele jwale hitwa na misi zalanele jwale hea ngwajele namna lona akili ngabi nambavi yasilekezo kabala ka ujansome mrongo ngene maarife ya hahe ngamine ya hangu epi ngamwasime izo nafanya harumwe dossier yinu na ngabwe nu fitna yula manzati banu baina ha hono wangu kao wa himilao saa 2 au nso kana metri mwanzo ngabwe nu fitna yula manzati banu no nsunjia harma wana bases hamanda wao haukabanu iyo dossier yo chamba ukeko ni kamru clear ubede ka ufungwa we hamba fulani nani wakili miuza mankadozi inji uke dossier sambia ujontsonga nrohe sambia haukaonde atsonga nanjia donc izo tinongobo kwa mzini ko consideration shanga sikahanzana mbio waishaula muerongo ajana waelewa kabala yulamu kajanibe la maarifa ya nyumeni hata kaja usoma mba urongozi sirudisi zamba ukamwemvite kahaja na jende nabwe dossier yoni mwone sokaze nongona zaba banungizo yabo ili ajo makiniha msudharau ngena maarifa shemba bila ila keti ya nyumeni hosoni mwangu ngami na maha 20 umwezi wame ujao bobeidi umwezi wame ujao ngamjo timizi maha 20 no mweja ya hazi yabonja kaulinda baada maha 18 au 19 lide mraja nsome ukabale code de procédure pénale ivumbo a demi en liberté d'office baba timu muda wa detention nyezi mngonde ujue tizifanya mengo mingara ngwensu na disahazi abonge abo ulamuna sisembabe mindwa hebonti yaelewe ukaya yenamna ya soma droit mimi bangu ti somo droit na kajan soma mba urongozi harumaze nongo ya hambazila zonti pia nsujo isho yamba habwandaza isho yamba katurongo ikesho kujo kahonsoma isho nsujo wakaka jamba shainu mbabi hamba inu rishukuria abo ya someso wa Komori shamimi Amada Mahamdu kajanone samujuza bala hata hamba izo na masula hayambe shaizo nongobo kwa ambe seeti zirumia ngamzijuo tizienshi amjo subutina mbembavi rahanaye haukasa ndisahazi hale rahanaye voilà yonde nongo yaka muhimu yatujofikuru kabala haro hana ustarabu wa nyumeni yakaujaja ni kwa Komoria wambe okabanu Maître Mamadou Saint-Nilar katsujezo ya ladima fanya détrompez-vous monsieur Ulam isho na jota hasi jo hanza uro Faransa ulio ujeuke avoka moroni rido shibabile bari denshio shausi doja wetu wa teore mwafikuru ka teori yaho hiyo ya wetu tongeza zenongo pia zihisa ye teori nga siniyo bombaba ye pratique nga siniyo ze résultat kartu hundra s'il vous plaît donc si sababe mi doa hobonti usisembabi le jila s'il vous plaît Maître hamu ifekatele wando kama tala hizo kama ugo shao yula mwakubali tena tena vile sina yenga utayari ya debe namna hino bekedi hodi yo lirika clara mazano gozinu au paketo service Allahu akbar ngamu mnikonile kalima la hangu ukanga bimtayarifu nyinde mjono usiku nelera amjozieni njokanizo no Niger rongoenda bina ulamu rielezo wa Komori waribimise maarifa marhaba Maître abori renge message yinu yulamu atumanika yao ngoridungu harama miswe yinu hishia Maître Amada Mahamudu ngeta yari ngutoja weleze nzima hanzima ubaleza hao ngeta yari na sasa rushukira Maître Amada Mahamudu olio haonesa kidhamana ndo abayukana kajauna kakweli mdumdu hazi yemaha kajauna kakweli mdumdu hazi alimo experience chao kana lazima ajafanya droit de réponse hizo ndizo rajua sasa haina mwana Mkomori mustarabu yelewa demokrasia ni namna hiyo Maître Amada Mahamudu darushukuria hao kota yarifu hao jojibe masuala hatu ukakleru zone sabana kana kabati nzia watubira ekali liberté d'office ekamru aba liberté d'office emruo humanziha na tena humanziha mtujo akakirita sindo ajeke mrundo hii humanziha uzone sabana kana ye dossier inu hunjia hena bonjia henda ta iwasuli mkome kana kwanzi habari okaya wange mmade na ike kujajibu la harme barua hiyo chef procureur juge wa matafiti hatoe avalika ngebidiwa sambi enda traitewa na nora taema na mezi mingabi atampaka na dossier yoke da pour exécuter décision que da pour exécuter Maître Amada Mahamudu kuzivirile bantu utaasama usolimo Komoria ukana kweli ukubali ukana ubewa usolimo na swali huso Maître Abdullah Hamid Abdallah wale maana kaya ujiretire
kuonesa kindume ndondo kana kuonesa kana we mwana kaya wo hulelwa tena hulelwa ndondo kana mwanamme kare naye yokubali na mwanamme na mwanamshe kare naye yokubali kana hare naye bange metra madam Mahmud kamjozia kaza kifubani au kana zelera tsenjeza tena ushida ni jumlise shaone tanondo kana kweli inti dosia ya kipolitiki kanzia za mahakama huzibiri pia sha yo jorenga ajezo bedi ya hamba izo msaidi ya hamba izo Muhammad Hussein ya hamba wako mweringo mazahidi ngo nao ngwaishi yao kwati malaba ngo juo ngarambo yo mambo kweli ngarambo mambo rapo metra madam Mahmud ngarushukuria wako walujiwe masuala ya hatu na utsasa maike tokartekeriza makali mabanu kajajibi yo bikangwa rangaliyano kawarishi yao chala mjoka serikali banu ilira shirisho komori ezijiriyo haramenti hao na jota hayulam eka kubali jerifanye deba hado Facebook FM namna nda inu yo bekeli holiyo garasa sina ilo komori wa juwe zinchi wakati wenga mjoka fasa hera mndo abeze hake ya ileze wa komori wa ilewe warambo yokane dossier yinu ngabando idungao ngabando ichwao metra mushukuriyo na ubushira bahati njema raweleze aramizano wanika yao ndujundao hata paka ndabo mimi ile mwe shafumbamba uliyo ubeidillahi wa mshangama wa hathimani wa shafumbamba kato shukuria metra Ahmad Mahmud wa kibali jibu ima swala hata mpaka ndabo jama pia salam asantum wa ila dika